तृतीय श्रेणी सरस्वती गणित मालार पृष्ठा 100 नंबरटी करवा उत्तर दियो करदेला 3 विभक्त 4 दुईटी समभग्नांश लेख कौन करवा ना 3 विभक्त 4 दुईटी समभग्नांश लेखिबा। देख समभग्नांश आम लेखिले भग्नांश को समभग्नांश कले लबरे जो संख्या गुणिबा हर से संख्या गुणिबा पुणी से संख्या मूल संख्या सहित समान हेउथिबो। ताले 3 रे आमे कौन करवा ना 2 गुणिदबा पुणी 4 रे 2 गुणिदबा ताले 3 दूने 6 4 दूने 8 ये हैला गोटे मागिची आमको दुईटी पुणी कौन करवा ना 3 विभक्त 4 रे पुणी लबरे 3 गुणिबा हर रे 3 गुणिबा ताले 4 गुणन 3 ताले कौन हम 3 3 9 विभक्त 4 3 12 दुईटी मागिचे आम दुईटी बाहर करदेलु। देख मूल भग्नांश सहित सामान हम कमी 3 विभक्त 4 ये बाहर 6 विभक्त 8 देख 6 विभक्त 8 को आम काटिदबा 2 3 6 हरिदबा 2 रे 2 6 8 पाइगलु आम केते ना 3 विभक्त 4 मूल भग्नांश सहित समान हो गला। ताले कौन अतएव 3 विभक्त 4 दुईटी समभग्नांश केते ना 6 विभक्त 8 और 9 विभक्त 12 और 9 विभक्त 12 हो गला आमर उत्तर। पुणी देख ख नंबरटी से समभग्नांश बाहर करने को कही 6 नंबर ख नंबर रे देला 5 विभक्त 6 3टी समभग्नांश लेखिबा केते ना 5 विभक्त 6 नंबर ख 5 विभक्त 6 आम से लबरे जो संख्या गुणिबा हर मध्य से संख्या गुणिबा 5 गुणन 2 करवा विभक्त 6 गुणन 2 करवा ताले केते हला 5 दूने 10 6 दूने 12 10 विभक्त 12 है प्रथम भग्नांश समभग्नांश। द्वितीय 3टी मागिचे पुणी कौन करवा ना 5 विभक्त 6 समान 3 गुणिबा 5 गुणन 3 विभक्त 6 गुणन 3 5 3 15 6 3 18 है ये 2 रे बाहर। तृतीय आउ गोटे आमर दरकार 3टी मागिची ताले बर्तमान कौन करवा ना 5 रे 4 गुण दबा 5 गुणन 4 विभक्त 6 गुणन 4 5 चौ 20 विभक्त 6 चौ 24 है ये है 3 नंबर। ताले आम कौन जानलु ना अतएव 5 विभक्त 6 3टी समभग्नांश यथाक्रमे 10 विभक्त 12 12 15 विभक्त 18 15 विभक्त 18 और 20 विभक्त 24 20 विभक्त 24 20 विभक्त आमर है केते ना 24 है ना 20 विभक्त 24 हो गला आमर उत्तर। बर्तमान ग नंबर टी को करवा ग नंबर देला 20 4 समान भाग रु 2 भाग नवा आम कौन करवा ना 20 को 4 समान भाग करदबा देखिबा किपरि करवा आम 20 रो 4 समान भाग ताले ग नंबर कौन करवा 20 4 समान भाग ताले आम कौन करवा 20 को हरिदबा 4 रे केते पाइलु 4 5 20 5 पाइलु ये एक भाग ताले एक भाग को 5 2 भाग को अधिक हम 2 भाग को कौन करवा ना 5 गुणन 2 हो गला आमर 10
ହେଲା ଏ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ବା ଏମିତି ଆମେ ଅତି ସରଳ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରୁ। 20 ବା 20 ଗୁଣନ କେତେ କରିବା ନା 2 ବିଭକ୍ତ 4 ହେଲା। ଆମେ 4 କୁ ପଣିକାରେ କାଟିଦେବା। 4 କେ 4, 4 ପଞ୍ଚା 20, ତାହେଲେ 5 ଏଠି ଅଛି 2, 5 ଦୁନେ 10 ହେଇଗଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ସୁବିଧା ହେବ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଘ ନମ୍ବର। ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ଦେଲା 30ର 3 ସମାନ ଭାଗ ରୁ 1 ଭାଗ। ସେଠି ଦେଇଥିଲା 2 ଭାଗ, ଏଠି ଦେଲା 1 ଭାଗ। ଘ ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଘ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କରିବା? ସେମିତି 30କୁ 3ରେ ହରିଦେବା। 30 ହରଣ 3, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 3 ଦଶା 30 ହେଇଗଲା ଆମର 1 ଭାଗକୁ ଏ ହେଇଗଲା 10 ଆମର ଆସିଗଲା ଉତ୍ତର। ବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କାଟି ଦେଇ ପାରିବା। 30 ଗୁଣନ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ବିଭକ୍ତ 3 1 ଭାଗ ନେବା, ମାନେ ଲବର ରଖିବା 1। 3 କେ 3, 3 ଦଶା 30 ହେଲା। ସେଇ 10 ବାହାରିଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ସୁବିଧା ହେବ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲା ନମ୍ବର ଦେଲା କ'ଣ ନା 50ର ନମ୍ବର ଦେଲା 50ର 4 ବିଭକ୍ତ 5 କେତେ? 50ର କହିଛି ଆମେ ଗୁଣନ ଦେଇଦେବା। 4 ବିଭକ୍ତ 5, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା କାଟିଦେବା, ହରିଦେବା। 5 କେ 5, 5 ଦଶା 50, ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲା କେତେ? ଏଠି 10, ଏଠି ରହିଲା 4, 10 40 ହେଇଗଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ 50ର 4 ବିଭକ୍ତ 5 ହେଉଛି 40। ବା ଆମକୁ ଦେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 50ର 5 ସମାନ ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା ବା ହରିଦେଇପାରିବା। 50 ହରଣ 5 କରିଦେବା, ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିଲା? 10 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ବାହାରିଲା 1 ଭାଗକୁ 10, 1 ଭାଗକୁ 10, ତାହେଲେ 4 ଭାଗ ମାଗିଛି। 4 ଭାଗକୁ ଗୁଣିଦେବା। 10ରେ 4, 10 ଗୁଣନ 4 ହେଇଗଲା 40 ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର। ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ସୁବିଧା ହେବ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ।